Jar juga. Ini bahasa Arab ya. Iya, itu. Bawa. Bawa, ada yang bawa. Ya, ada ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin Tadi wa ala udah alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma Gimana ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-an ijtama'na fi hadzal makanil mubarak wa insyaallah sanukmil fima bada'na bihi fi dirasatina kal'adah. Masyi. Kaifa halukum jami'an? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Man urid an as'al ba'dakum man arada yarfa' yadah kal'adah. Man arada yarfa' yadah kal'adah. Man arada an as'alahu ba'dal as'ila an yarfa'a yadahu kal'adah. Man arad? Masyi. Ma'na amar ma'ruf. Kaifa haluk ya amar ma'ruf? Alhamdulillah bi khair wa antum ya Ustaz. Alhamdulillah bi khair aidan. Naam. Hal darasta jaydan? Insyaallah Ustaz. Naam. Lailatuka sa'idah? Lailatul mubarak. Sa'idatun mubarakah. Masyi. Mada ta'mal an? Darastul Adrusu. Al-an. Adrusu mada? Naam. Adrusu lugatul Arabiyah. Lughatal Arabiyyah. Al-Arabiyah. Hal darasta dars amsi? Naam, darastu Ustaz. Ma hiwayatuk? Hiwayati kuratul qadam insyaallah. Fi ayyi yawm tadhhabu ila al-mal'ab? Ma ma'na mal'ab Ustaz? Mal'ab lapangan. Fi ayyi yaumin? Fi kulli Adhabu ila al-mal'ab. Adhabu ila al-mal'ab fi yaumil jumu'ah. Fi Yaumil jumu'ah. yaumil jumu'ah. Naam.
Fi ayyi Lailan. sa'ah? Fi sitat sit tis atau lailan. Taqul tasma'u Am. inqata'atil syabakah. Fi sadisati lailan hakadha taqul. Fi tis fi tis'ati lailan Ustaz. Fi tasi'ah, laysa tis'ah. Fi Oh, tasya. tasi'ati. Fi tasi'ati lailan. Ahsan. Naam. Ma man taskun fil bait? Naam. Askunu fil baiti Ustaz. Naam, ma man? Eh, Fi Bandung. Ma man. Dengan siapa? Oh, ma'a zaujati wa walidaini Walidai. wa walidai. Ahsan. Masyi. Adina. Ya kohos. Naam Burikta Ustaz. ya Amar Ma'ruf. Kaifa haluk ya Adina? Bi khairin walhamdulillah. Masya Allah. Ma hiwayatuk? Hiwayati akra'ul kitab. Qira'atul kitab. Hiwayati qira'atul kitab. Ayu kitabin taqra'ina fih? Qara'tu kitaban Aqra'u. aqra'u aqra'u aqra'ul kitab mindset. Ma lugha Arabiyah. Kada. Adina, Naam Ustaz. sami'ti sauti? Qalil. English syabaka. Dimana qalil? Ma indak syabakah jayidah? Nama English syabaka. Jayidah al-an. Masih. Mada amilti qabla al-maghrib? Salah satu. Adina? Naam Ustaz. Masih. Mada amilti qabla al-maghrib? Amil tu qabla al-maghrib. Jawabannya gimana ya? Fauran. A'malu qabla al-maghrib. Enggak usah dikasih malu. Yang kemarin saya jelaskan. Atanawalul asya. Nah, jayid. Tuma ba'da dzalika madza ta'malin? Tuma uraji'u darsal lughatal arabiyyah. Ahsanti. Fi ayyi sa'atin anhaiti aw tunhina darsal lughatil arabiyyah muraja'atihi? Fi sa'ati sabi'ah. Fi sa'ati sabi'ati lailan. Ahsanti Lailan. ya Ardina. Indana al-an Farhanudin. Naam Ustaz. Kaifa haluk? Bi khair alhamdulillah. Hal hadarta dars amsi? Afwan Ustaz. Limadha ma hadarta? Limadha ghibta? Limadha?
Kenapa? Marid. Li'annani marid. Kaifa taqul? Li'annani marid. Kaifa halukal an? Tahassanta? Alhamdulillah. Tahassantu. Sehat walafiat. Tahassantu hakata taqul. Kaif? Tahassantu saya sudah mendingan, Ya, gitu ya. sudah baikan. Tahassantu. Ahsan. Madza amilta qabla al-'asr? Qabla salatil 'asr? Apa yang kamu lakukan sebelum sholat asar? Bekerja tadi. Ya, A'malu adhabu ilal amal. Ya, adhabu ilal amal. Ma amaluk? Apa pekerjaanmu? Karyawan apa ya? Karyawan. Ana amilun fil masna. Fil masna. Ahsan. Masmuk? Siapa Ismi namamu? Farhanuddin. Min aina ji't? Jitu min Tasikmalaya. Jawa Gharbiyah? Ya, Jawal Gharbiyah. Ahsan. Burikta. Daniel mana? Ya Daniel. Mawjud? Mawjud kan? Kaifa haluk? Alhamdulillah, inni bi khair wa antum Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Hal darasta dars amsi? Darastu insyaallah. Darasta jayidan? Insyaallah. Fi ayyi sa'atin akalta tanawul al-fatur? Tanawulu fatur bi sa'ati sabi'a sabahan. Man tabakhalak? Atbuhu dajjajah. Man tabakhalak? Man? Siapa yang memasak? Ummi. Oh, ummi. Kaifa taqul? Ummi. Terus? Tabakhat li. Tabakhat li dajjajah. Ad-dajajah. Ad-dajajah al-Qurawiyah. Al-Qurawiyah ta'rif? Tahu artinya? Ayam kampung. Al-Qurawiyah. Naam, Zat. Ayam kampung, ha? Masih. Ayo. Fi ayyi syahrin ulidta? Fi syahril Yuliyu. Yuliyu. Naam. Kam umruka al-an? Umri arba'a asrata sana. Arba'a ashrah atau arba'a wa ishrun? Arba'a asrata. Arba'a ashrata sana? Naam, Zat. Aywa. Anta mazilta fil madrasati al-mutawassithah? Masih di MTS? Al-mutawassithah. Yang di utlatat li adkhuli adkhulu madrasah tsaniyah awaliyah. Madrasah awaliyah. Fil madrasati tsanawiyah kata taqul. Mada lugat Arabiyah SMA. SMA. Naam, ats-tsanawiyah SMA. Tsanawiyah dah. Ahsan, burikta. El. نعم يا أستاذ. كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله. وكيف حالك يا أستاذ؟ الحمد لله. هل هوايتك الغناء؟ لا أستاذ، صوتي لا جيد. ليس جيدا. لا، صوتي ليس جيدا يا أستاذ.
Hal jarabti marratan? ما معنى جربت؟ Aina jarabti fil bait? ما معناه؟ Pernah kamu coba? آه لا Ma jarabtu. ما جربت يا أستاذ. Tujarribina huna? لا لا أستاذ. Masih. Ma hiwayatuk idzan? هوايتي تدريس هكذا يا أستاذ. At-tadris? نعم يا أستاذ. Ghairu tadris madza? Sibahah? أنا لا أدري يا أستاذ. ماشي. ماشي. يمكنني أقول يمكن ماذا؟ أقول يا أستاذ. أكل. الأكل؟ يا نعم يا أستاذ. أختي كل واحد يأكل. نعم صحيح. ماشي. هل ستذهبين إلى قريتك؟ نعم يا أستاذ. في أي شهر؟ أنا أسكن في قرية يا أستاذ. في القرية. ماشي. هل ستذهبين إلى المدينة مثلا؟ في كل يوم سأذهب إلى المدينة في كل لأنني يوم أنا أعمل. أذهب كata تقولين؟ في كل يوم أذهب إلى المدينة. إلى المدينة. مع من تذهبين إلى المدينة؟ مع من؟ بنفسي يا أستاذ. لماذا بنفسك؟ لأنني أنا لم أتزوج. هكذا. ماشي. نعم. بوركت. نعم. Andi Palasa? Ya Andi. معكم أستاذ. كيف حال؟ بخير الحمد لله. هل أكلت الليلة؟ قال أستاذ أكلت. ماذا أكلت؟ الرز مقلي؟ تعرف الرز المقلي؟ نعم أستاذ. ما هو؟ أكلت الرز مقلي. هكذا؟ اشتريت أو طبخت بنفسك؟ اشتريت. بكم؟ بكم الثمن؟ 15. Gimana adat maksudnya? 15. 15 ألفا. ألفا. 15 ألفا. ماشي. هل ماشي. هل فيه بيت؟ نعم أستاذ أنا في البيت الآن. بيت دجاج. ليس بيت. بيت itu telur. هل فيه؟ صحيح. نعم أستاذ. فيه دجاج؟ فيه دجاج. Ya akhi, tujawi'una jami'an. Kamu membuat kita lapar. ماشي. هل تبين بعيد أستاذ؟ نعم. ترسل إلي أو إلينا في هذه المجموعة. بعيد من البيت. ماشي. هل درست درس أمسي؟ درست أستاذ. جيد. في أي شهر في أي شهر ستتخرج من الجامعة؟ في تقريبا kira-kira saja. في شهر Desember apa itu? Desember. Ahsan. Burikta. Muhammad Nur Fajri. Nah, Ya Ustaz. Muhammad.
نعم أستاذ أنت الذي وضعت like في ما كتبت في المجموعة. ماذا أستاذ؟ Kamu yang memberikan like نعم أستاذ. like في المجموعة. نعم أستاذ. جيد. كيف حالك؟ الحمد لله أستاذ خير. كيف حالك أنت؟ ماشي. هل أنت في الطريق؟ لا أستاذ، أنا في البيت. أين تكون الآن؟ ما أنت تكون أستاذ؟ أين تكون الآن? Di mana kamu sekarang? أنا في البيت. في البيت؟ في البيت وحدك أو مع واحد آخر؟ مع أسرتي وأمي. ماشي. أنت تسكن في المدينة أو في القرية؟ في المدينة أستاذ. في المدينة قريب من المطار؟ بعيد. بعيد، ما شاء الله. في أي شهر تريد أن تذهب إلى قريتك؟ أنا لا أدري. لا تذهب؟ لا، لأن أنا ما عندك قرية؟ في المدينة. Nah, kamu nggak punya kampung? Maaf Zat. Ma indi, gimana jawabnya? Ma indi Korea. Ma indi Korea. Hasan. Masih. Burikta. Masih al-anna naqra awalan hadha. Naqra'u awalan. Sekarang kita akan membahas tentang ya kegiatan sehari-hari. Jadi kayak kemarin sama saja, tetapi di sini lebih dikembangkan lagi. Masih. Raddidu khalfi. Hal anta? Jadi jawabannya hal anta itu na'am atau la. Kemudian limadza, jawabannya itu li'anni atau li'annahu. Limadza la, li'annahu juga li'anni juga li'annahu. Li'anni itu karena saya, li'annahu karenanya, nah, gitu ya. Masih. Raddidu khalfi, hal anta tusalli fil masjid? Hal anta tusalli fil masjid? Na'am, usalli fil masjid li'annahu afdalu minal bait. usalli fil masjid li'annahu afdalu minal bait. Hal anta tusalli jamaah? Hal anta tusalli jamaah? Hal anta taqra'ul Qur'anal Karim ba'da salatil maktubah? Hal anta Qur'anal Karim ba'da salatil maktubah. Ini al-maktubah ya. Ini bagus ketikannya. Al-maktubah. Al-maktubah. Hal anta taqra'ul kitaba kulla yaum? Hal anta taqra'ul kitaba kulla yaum? Limadza taqra'ul kitaba kulla yaum? Limadza taqra'ul kitaba? Hal anta tahfazul mufradati kulla sabah? Hal anta tahfazul mufradati kulla sabah? Limadza la tastayqizu minan naumi fi sa'ati rabi'ah? Limadza tastayqizu minan naumi fi sa'ati rabi'ah? Hal anta taghtasilu kulla sabah? Hal anta taghtasilu kulla sabah? Limadza tasma'ul ghina'a miraran?
لماذا تسمعنا أميرا pasar itu Hal anta tatakallamu al-arabiyyata fi kulli yawm? هل وأنت أنت تتكلم تتكلم العربية في كل يوم Limadza tushahidu tilfaza fi kulli yawm? PMB ya. لماذا تشاهد التلفاز في كل يوم Limadza tushahidu tilfaza fi kulli lail? لماذا تشاهد Hal anta tal'abul lu'bata fi kulli yawm? هل أنت اللعبة في كل يوم Kan kenal kan Hal anta tal'abu syabakata dauliyata kulla yawm? هل أنت تلعب di SD udah disiapin. Limadza taghsilul malabisa binafsik? لماذا Limadza hal anta tanamu fi jawfil lail? Masya al-kul al-an yughliq. Al-kul yughliq. Ini ada pemetaan ya. al-kul yughliq. Saya terangkan. Adina agliki. Adina dimatikan semua itunya ya. Speakernya teman-teman. Jadi gini, Adina dimatikan speakernya teman-teman. Mana ini Adina? Masih. Jadi gini, hal anta ini semua bisa ditanyakan ya. Makanya ini ditulis hal anta tusolli atau limadza la tusolli fil masjid, tapi disesuaikan saja yang pas enaknya mana. Tapi semuanya bisa. Misalkan limadza la tusolli fil masjid, begitu ya. Jadi bisa. Hal anta ini apakah kamu? Kemudian jawabannya na'am atau la. Kemudian limadza kenapa yang saya sebutkan tadi. Kemudian tusolli fil masjid itu apakah kamu sholat di masjid? Kenapa kamu tidak sholat di masjid? Jawabannya kenapa? Kalau kenapa mesti jawabannya alasan. Li'annahu atau li'annani. Tapi kalau hal anta maka jawabannya adalah na'am atau la, begitu ya. Na'am usolli fil masjid li'annahu afdalu minal bait. Ya, saya sholat di masjid karena dia itu lebih afdal daripada rumah. Ini kalau misalkan dia ini laki-laki, ya. Hal anta tusolli jamaah? Apakah kamu sholat jamaah? Jawabannya na'am. Shallaitu jama'atan kulla yaum. Jadi nanti jawabannya bisa improvisasi, kita bebaskan. Bisa sekreatif mungkin jawabannya, bisa. Kemudian taqra'ul Qur'an, misalkan hal taqra'ul Qur'an al-Karim ba'da sholatil maktubah. Apakah kamu membaca Al-Qur'an setelah sholat wajib? Al-maktubah itu wajib ya. Al-maktubah itu sholat 5 waktu maksudnya. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam ayat Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Nah itu. Kitaban mauquta artinya sholat wajib yang telah diatur waktunya. Maka al-maktubah artinya sholat wajib. Nah. Hal anta taqra'ul kitaba kulla yaum? Apakah kamu membaca Al-Quran atau apakah kamu membaca kitab, buku setiap hari? Atau limadza la taqra'ul kitaba kulla yaum? Kenapa kamu tidak membaca buku setiap hari? Gitu ya. Taqra' membaca. Tahfaz menghafal. Hal tahfazul mufradat kulla sabah? Apakah kamu
menghafal mufradat setiap pagi. Mufradat itu kata-kata dalam bahasa Arab, namanya mufradat. Jamak dari mufradah. Nah, atau bisa dikatakan pertanyaannya limadza la tahfadzu. Bisa saja. Nah, kemudian hal anta tastaiqiz minan naumi fi sa'atir rabi'ah? Apakah kamu bangun pagi setiap jam 7? Jawabannya na'am atau la. Jadi kalau pertanyaan limadza ini lebih kalian mikir lagi jawabannya. Jadi lebih kreatif lagi nanti. Limadza la tastaiqidhu minan naumi fi sa'ati rabi'ah? Li'annani astaiqidhu minan naumi fi sa'ati tsalitsa. Gitu misalkan. Au li'annani astaiqidhu minan naumi fi sa'ati qablaha. Masih. Kemudian hal anta tagtasilu kulla sobah? Apakah kamu mandi setiap hari, setiap pagi? Naam, agtasilu kulla sobah. Atau la agtasilu kulla sobah, agtasilu kulla nahar misalkan. Nah, kemudian hal anta tasma'ul ghina amiraran? Apakah kamu mendengarkan nyanyian? Ghina itu nyanyian ya. Ghina nyanyian. Miroron itu berkali-kali. Atau kita di sini pertanyaannya aja gini aja. Limadza tasma'u. Nah, jadi alasannya kenapa kok heran dia? Kenapa kok kamu sering mendengarkan lagu? Nah, biasanya kan mendengarkan Al-Qur'an, sering. Tapi ini kenapa aku mendengarkan lagu? Li'anna qalbi misalkan li'annani au li'annal ham yusibuni, karena saya lagi galau misalkan begitu. Tapi sebaiknya orang ya istighfar, sholawat begitu, nggak mendengarkan lagu. Masih. Hal anta tatakallamu arabiyya fi kulli yaum? Apakah kamu bercakap-cakap dengan bahasa Arab setiap hari begitu ya? Ini kalau tusyahidu tilfas limadza gitu aja ya. Limadza tusyahidu tilfas fi kulli yaum? Kenapa kamu kok nonton TV setiap hari? Bisa kita katakan tilfas, bisa kita katakan tilvizyun seperti yang kita pelajari kemarin ya. Bisa tilfas, bisa tilvizyun. Nah, kemudian tal'abul lu'bata fi kulli yaum? Apakah kamu bermain permainan setiap hari? Atau limadza tal'abul lu'bata fi kulli yaum? Kenapa kamu kok main setiap hari? Li'annani maliltu, karena saya bosan misalkan. Limadza tal'abu syabakata dauliyah? Ini maksudnya syabakata dauliyah ini internet ya. Jadi bisa kalian katakan limadza tal'abu internet aja kita, atau limadza taftahu internet gitu aja ya. Enggak tal'abu. Bisa saja, cuma tal'abu kan syai' hissi. Tal'abu lu'ba. Kalau syabaka ini ya limadza taftah gitu aja ya. Limadza taftahu syabakata ad-dauliyata, atau kalian katakan limadza taftahu internet. Internet itu bukan bahasa Arab ya. Jadi sudah menjadi jadi kalian katakan internet itu sudah nggak apa-apa. Orang Arab itu paham. Kalau asyabaka itu lebih ke jaringan gitu ya. Masih. Hal anta tagsilul malabisa binafsik? Apakah kamu mencuci pakaian dengan sendiri? Kamu cuci sendiri misalkan gitu. Nah, atau gini, limadza la tagsilul malabisa binafsik? Heran, lihat temennya nggak nyuci baju sendiri. Terus ditanya seperti itu. Kenapa kamu nggak nyuci baju sendiri? Kemudian hal tanamu fi jawfil lail? Nah, gitu. Yang hal ini bisa disebut anta, setelahnya bisa enggak ya? Karena tusolli itu sudah menunjukkan anta, tahfad sudah menunjukkan anta, tagtasil sudah menunjukkan anta. Oke? Ini anta. Kalau nanti perempuan kalian pakai dhamir anti, berarti tusallina, taqra'ina, tahfazina, tastaiqizina. Ingat-ingat ya. Tagtasilina, ini yang kita pelajari di awal-awal majelis dulu.
tal'abina, begitu. Kemudian ini keterangan tambahan li'annahu li'annani karena saya, hujjah alasan, haqqan beneran, al-mafrud seharusnya, la buddha gitu aja, burhan bukti. Masih. Ya laman arada yarfa yadah. Ini panjang Wajib sekali itu. tadi. Man arada Mana, yarfa Ustaz? yadah. Man arada yarfa yadah. Jadi teman-teman yang biasanya nggak angkat tangan saja ya. Biar merasakan. Nah. Masih ila. Naam, Ila Ustaz. ma'a Muhammad Syahrul Wardan. Ini pertanyaannya dipilih 3 ya. Terserah bebas. Terserah pakai hal anta atau limadza. Limadzala ini bebas. Milih salah satu. Kemudian yang di sini 3. Yang di sini 3. Masih milih 3. Masih. Al-an ila tas'alina awalan thumma syahr tujib. Akada bil aqs ba'da dzalika. Nah. Naam. Hal anta tusolli fil masjid ba'dal Naam. begitu ya, Ustaz ya? Hal anta tusolli fil masjid Naam, ana usolli fil masjid kulla yaum. limadza taqra'ul kitaba kulla yaum? Di anani Dijawab yang sempurna. kitab. Aqra'ul kitaba kulla yaum li annani. Li anani aqra'ul Jawabannya yang sempurna ya. Aqra'ul kitaba kulla yaum li annani. Ayo, Aid. li anani Jawabnya yang sempurna aqra'ul. maksud saya. Jangan langsung li annani. Meskipun nggak apa-apa, tetapi kita biar berlatih mengatakannya. Nah, Aid, ulangi. Aqra'ul kitaba kulla yaum. Nah. Aqra'ul kitaba kulla yaum al ibadah. Li annani al ibadah. Laisa li annani urid an ataqawwa fil ilm. Li annani itu karena saya. Na'am. Li annani ana uridu an ashabil Quran fil jannah. Uridu an analal jannah. Kitab itu buku ya, biqiraatil kitab. Bukan Laisa Quran. Quran ya. Li annani uridu an a'rifu an a'rifa al-ulum. Nah. Au an atawassa fil ulum. Masih. Thumma soal akhir ya ila. Limadza la tal'abu syabakatad dawliyah kulla yaumin? Internet saja. Limadza la tal'abul internet kulla Limadza yaum? la tal'abu internet kulla yaum? Li anna ma makna lugatul internet ya Ustaz? Internet itu internet. Itu asyabaka dauliyah. Oh, sabak. Li annani sabaqatud dauliyah Inqata'at misalnya. Nah, Ustaz. Apa mau ngomong apa? Digunakan untuk digunakan mana digunakan Ustaz? Ustu'milat litta'allum. Nah, Ustaz. Afan. Ustu'milat litta'allum. Nah. Ustu'milat kulla yaum. Nah, masih. Jadi li'anna syabakata
Ustu'milat kulla yaum. Masya. Al-an anta tas'al. Yalla. 3. Naam. Ustaz. Ana ma ikhwan atau akhwat Ustaz? Apaan? Ma'ila. Ma'ila. Oh, nah. Hal anti tusolli fil masjid? Tusallina. Hal anti tusallina fil masjid? La, ana la usolli fil masjid li'anni apa Ustaz? Li'anni usalli fil bait. Li'anni usolli fil bait. Baik. Mada tal'abina? Limadha? Limadha tal'abina al-lu'bata fi kulli yaumin? Al'abul lu'bata kulla yaum li'anni apa Ustaz? Mau ngomong apa? Li'anni madha? Ini main apa? Saya kan ibu-ibu. Ya, yang tanya gitu kok. Li'anni ash'uru bil malal. Gitu aja misalkan. Li'anni ashkuru bil malal. Nah, saya merasa bosan saja. Nah, soal akhir. Limada anti tagsilina al-malabisa binafsik? Aghsilu malabis kulla yaumin li'anni rabbatul bait. Li'anni rabbatul bait. Masih. Jayid. Latifah. Ya Latifah. Wa ana. Ada ya El. Naam Ustaz. Latifah masih. Ma'a Ramlan Maulana. Naam Ustaz, insyaallah. Ya, naam. Latifah takhtarina thalathata as'ilah. Bil akas ba'da dzalika Ramlan aidan. Yalah. Latifah tabda'in bisual. Bismillah. Hal anta tatakallamul arabiyyata fi kulli yawm? Naam, atakallam al-arabiyyah fi kulli yawm. هل تحفظ المفردات كل صباح؟ هل أنت تحفظ المفردات كل صباح؟ Ayat. Kata takut. هل أنت تحفظ المفردات كل صباح؟ Naam. Naam. Hafadtu. Hafidtul mufradat kulla sabah. لماذا تقرأ القرآن الكريم بعد صلاة المكتوبة؟ Aqra'ul Qur'an al-Karim ba'da salatil maktubah li'anni uridu ayyadkhulal jannah. Li'anni uridu an adkhulal jannata bihi. An adkhulal jannata fihi. Naam, Ustaz. Bihi. Dengan sebabnya. Masih al-an Ramlan tas'aluha. Naam, insyaallah. Hal anti taqra'inal kitab kulla yawm? La, ana la aqra'ul kitab kulla yawm. Limadha la tasma'ul ghina? Limadha la tasma'inal ghina amiraran?
li'anni ana fil ma'had. Li'annani fil ma'had. Li'annani fil ma'had. Mhm. Limadha limadha tagsilina al-malabis binafsik? Aghsilul malabis li'anni li'anni tilmiza fil markas tahfiz. Ahsan. Li'anni tilmidha nasyita in syi'ta. In syi'ti. Li'anni tilmidhatun nasyita fi markas tahfiz. Nasyita itu giat. Masih burikti wa burikta. Al-an L. نعم يا أستاذ. Ya L ma'a maulid ja. أنا Maulid أولا. ja. أنا أولا Nah, يا أستاذ. Ustaz. La yala ya L tas'alina awalan. نعم. هل تصلين في المسجد؟ Na'am. Usalli fil masjid. لماذا؟ Li'annahu afdalu minal bait tusalli jama'atan. نعم. Iya, ini tapi kalau fi haqqil mar'ah kayak gitu ya. Li'annani urid gitu aja. Li'annani urid an adhaba ilal masjid masalan. Au li'annani urid an azhaba ilal masjid. نعم. هل تتكلمين العربية في كل يوم؟ Adatan. لماذا؟ La li'annani ma makna kurang bisa Ustaz. Li'annani Li'annani an atamakkan gitu aja. An atamakkan fil lughatil arabiyyah. An atamakkan fil lughatil arabiyyah. Ya. Saya pengen pandai berbahasa Arab. Masih al-antas alin ya Maulid ja. Nah. Hal tahfazul mufradat. Hal anti tahfazul mufradati kulli sabah? لا. Ajibi bi kamil ya L. لا يا أستاذ. لا. لأنني لا أحفظ المفردات في الصباح لأنني ماذا؟ ما أحفظ المفردات كل صباح لأنني لأنني مشغولة. لأنني أنا مشغولة جدا. مشغولة جدا. نعم. سؤال تالي. Hal anti tagtasilu kulla sabah? Tagtasilin. Hal anti tagtasilin kulli sabah? Tagtasilin kulli sabah? Kulla sabah. نعم أغسل كل صباح لأن أغتسل يا إل ليس أغسل. نعم أغتسل كل صباح لأنني يا إل ركزي معنا. أغتسل itu mandi. Kalau أغسل itu mencuci. نعم يا أستاذ عفوا. نعم أغتسل كل صباح لأنني سأذهب إلى المدرسة. أحسن. سؤال أخير. Hal anti taqra'ul Qur'an? Taqra'ina al-Qur'anil Karim ba'da salatil maktubah. Itu maktubah. لا أقرأ القرآن الكريم بعد صلاة المغرب
صلاة الفجر فقط. Ahsanti. Masih al-an na. Ya na. Ma'idat anna damir. Na ma'a Damir. Intazir nanti. بعد هذا يا دانيل مع وحيو أولا وحيو معكم أستاذ موجود. نعم يلا نعم مع وحيو تسألين 3 أسئلة وهكذا بالعكس بعد ذلك. نعم تسألين أولا 3. هل أنت تقرأ الكتاب اليوم؟ نعم أنا أقرأ الكتاب كل يوم. لماذا تتكلم عربية اليوم؟ أنا أتكلم العربية لأني أريد ماهر في اللغة العربية. أريد أن أكون ماهرا. أريد أن أكون ماهرا في العربية. أحسن. هل أنت تلعب اللعبة في كل يوم؟ أنا تلعب لعبة أنا ألعب. أيوة. نعم أنا ألعب. Mana batu Ustaz? Permainan. Apakah kamu bermain permainan setiap hari? Nah, anak al'abu lu'bata fi kulli yaum li'ani apa sih ya? Pengen apa ya? Apa mau ngomong apa? Li'ani mana? Li'ani ingin senang. Li'annani uridu masrurun. La, li'annani uridu an atasalla. Li'annani uridu an atasalla. Bergembira. Masih al-an bil akas. Wahyu, salu. Salah. Hal anti tusolli jamaah. Tusallina. Hal anti tusallina jamaah. La. Usolli binafsik. Usolli munfaridah. Apaan? Usolli munfaridah. Ini usolli fil bait. Nah. Limada anti sulina malabisa binafsik. Tagsilina, nah. Tagsilina. Li'annani aktiru. Li'annani mada? Mada kulti? Nama saya? Nah, Ustaz? Aidi. Li'annani aktiru malabisa. Kalau tidak ada pembantu apa? Nggak dengar sama sekali. Ana sendiri itu karena nggak ada pembantu gitu, Ustaz. Li'annani ma'indi musaidah atau khadimah. Karena saya tidak. Li'annani ma'indi apa? Khadimah. Musaidah atau khadimah. Naam. Soal akhir. Hal anti tasma'inal ghina'a miraran. Tasma'ina. La. Betul. La. La asma'ul ghina'a. La asma'ul ghina'a
لا أسمع منها لأنه أفضل لأن قراءة القرآن لأن قراءة أحسن القرآن أفضل بكثير. أفضل قراءة القرآن. Nah, karena membaca Al-Quran lebih baik dari segala. mendengarkan musik, mendengarkan menyanyi. Nah, Hasan. Masih Al-an Daniel. Ya Daniel, Ma Muhammad Nur Fajri. Naam Ustaz. Yalah Daniel tas'aluhu thalatha as'ilah. أيوة هل أنت تغسل الملابس بنفسك؟ ماذا؟ Hal anta taghsilu malabisa binafsik? نعم أنا أغسل الملابس بنفسك. هل أنت تتكلم العربية في كل يوم؟ لا أنا لا أتكلم في اللغة العربية كل يوم. هل أنت تحفظ المفردات كل صباح؟ لا أيضا La ahfadhu. لا حفظ المفردات كل ليلة. La bal ahfadhul mufradat kullal lail. Masih. Al-an tas'al. نعم هل أنت تصلي في المسجد؟ نعم أصلي في المسجد لأنه أفضل من البيت. ما شاء الله. الحمد لله. هل أنت تستيقظ من النوم في الساعة الرابعة؟ نعم أستيقظ من النوم في الساعة الرابعة لأصلي التهجد. ما شاء الله. هل أنت تغسل كل صباح؟ لا أنا أغسل. Taghtasil ya? نعم تغسل يا. نعم أنا تغتسل. Kalau mandi taghtasil? أعيد يا أخي أعيد. هل أنت تغتسل كل صباح؟ نعم أنا أغسل كل صباح. أغتسل. نعم أغتسل كل صباح. ما شاء الله. بارك الله فيك. ماشي بوركتم يا أخي. نعم أظن أنهينا. من عنده سؤال؟ Insyaallah nukmil godana. Kita nggak buka yang satunya lagi karena waktunya sudah habis dengan ini saja. Nanti besok insyaallah. Ana yang di soal Ustaz. Ma huwa. Ma fi'lul madi wal mudhari min atasalla. Apa? Atasalla. Ma Ini makna atasalla? Tasalla ya tasalla. Tasliyah. Ada masternya tasliyah. Tasalla ya tasalla. Tasliyatan. Artinya ya tasalla. Tasalla ya tasalla tasliyah. Ingin untuk bergembira. Artinya gembira. Ingin bergembira, ingin refreshing. Bi alif maksurah. Bil alif maksurah, nah. Syukran Ustaz. Ahlan. Ada ya Ustaz. Nah, tafadhali. Ma farqa baina munfarid wa binafsi ya Ustaz? Nafsu huwa. Nah, munfaridan dia jadi hal, binafsik jar majrur. Itu saja.
Nah, Maknanya sama sama maknanya. atau beda penggunaan, Ustaz? Ya, beda i'rab saja. Oh, nah. Syukran, Ustaz. Ahlan. Apa Ustaz? Ustaz, udah tadi apa ya Ustaz? Apa aidi lo samahat? Jadi Ustaz tadi bilang apa? Afroda ya Duyada apa ya Ustaz? Gimana tadi Ana lupa. Itu maknanya apa ya Ustaz? Pertanyaannya belum jelas. Pertanyaannya belum jelas. Lupa tadi Ustaz itu bilang apa ya? Ana ingatnya ya terakhir gitu Ustaz. Apa terakhirnya? Afroda ya gimana? Apa ya Ustaz? Mufradat. Bukan Ustaz. Ana ingatnya ya ada terakhir. Mufradat artinya? Mufradat apa Ustaz? Ya, nanti di chat saja, chat saya ya. Kalau Nah, ingat. itu Pak Ustaz apa ininya? Loh, apa? Kata-katanya apa? Apa ya? Nah, kata-katanya lupa suruh saya. Lucu sekali. Pas Ustaz sebut lagi, nanti Ana langsung tanya ya Ustaz. Aha, oh gitu. Ya nanti ingat-ingat ya. Chat saya. Tamam Ustaz. Nah Ustaz, jazakallah khair. Nah. Yang di soal. Man. Ana Ustaz Daniel. Nah, mau Ada soal bil amsat. Ana nasitu as'al ma'akum. Apa? Ada soal bil amsat. Allazi nasitu as'al ma'akum. Nah, ma huwa? Hal yang di ma'a indama wasa amlah. Indama sama apa? Yang di tat. Indama sama apa? Yang di. Yamdi? Indi. Oh, indi. Oh, Indi indama itu ketika. Indi itu bukan nggak sama, jauh. Indama itu ketika. Indi itu saya. Milik saya. Jadi bukan artinya itu ya? Saya ketika atau saya lagi tadi. Iya, saya nggak dengar suaranya ya sudah. Masih man arada an yas'al insyaallah fi chat fi jabri. Masih li'anani ma sami'tu jayidan. Nah, masih al-an nuhallil wa nusalli 'ala nabi la ilaha illallah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli